अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने कुछ ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अमल करते हैं, फ़ायदा होता है, बताते हैं। कई लोग नहीं भी बता रहे होते, उनसे भी गुजारिश है, और जो दुआएं दे रहे होते हैं, अल्लाह उनकी भी नेक हजात पूरी करे। जो नहीं दे पाते, अल्लाह उनके भी जो भी उनकी हसरतें हैं, परेशानियां, वो दूर फरमाए, हसरतें पूरी फरमाए। लेकिन जब कोई दुआ करता है, इसका बहुत फायदा होता है। यकीन करें, किसी के लिए दुआ करना बहुत फायदा देता है। देखें, इंसान अपने लिए तो हर कोई चाहता है कि मेरे साथ बेहतर हो। अगर आप किसी का अच्छा सोचते हैं, किसी के साथ चाहते हैं कि उसके साथ अच्छा हो, तो जाहिर बात है, इससे अल्लाह बहुत खुश होता है। रब की ज़ात, अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है। ये इंसान किसी का भला जो है वो सोच रहा है, तो उसके लिए दुआ कर रहा है, तो अल्लाह उसके साथ भी अच्छा करता है। ओके, अल्लाह आप सब पे अपना खास फजल फरमाए। आज मैं आपको खास जो है वो एक चिल्ला बताने लगा हूँ। बहुत मुजरब है। वैसे तो इस पे चैनल पे जितने भी तवीज़ात वज़ाइफ बताए जाते हैं, ये मुजरब ही होते हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, इस चैनल की खास बात, ये तारीफ नहीं कर रहा, यकीन करें, तारीफ करनी भी नहीं चाहिए, कि इस चैनल पे कोई किसी चैनल का तावीज़ या वजीफा नहीं दिया जाता। हाँ, इस चैनल से बहुत चैनल है जो आप लोग ही वीडियो वगैरह भेजते हैं, वैसे भी बताते रहते हैं, जो नकल करने की कोशिश करते हैं, तवीज़ात भी लेके देते हैं। तो इस चैनल पे लोगों को फ़ायदा भी इसीलिए ज़्यादा हो रहा होता है। अब मैं अगला कमेंट भी रोक देता हूँ, क्योंकि लोग अपना नंबर देना शुरू कर देते हैं, वो मुनासिब नहीं होता। पहला मैं वीडियो में बताता हूँ, इस चैनल का और कोई ना चैनल है, ना कोई अकाउंट है। फेसबुक, ट्विटर, आला दो अकाउंट भी किसी ने बनाए इस चैनल के, क्योंकि लोगों को पता है इस चैनल से लोगों को फ़ायदा होता है। जिनको नहीं हो पाता, वो अल्लाह की मर्जी है, हर काम में अल्लाह की मर्जी है। जिनको हो पाता है, वो भी अल्लाह की मर्जी है। नहीं हो पाता, सवाल जवाब वाली वीडियो भी जरूर देखें, 4 दी हुई है, 5 दे दी अब तो। आज मैं जो बताऊंगा चिल्ला, ये किसी से माफी मंगवाने का चिल्ला है। एक नक्श बताऊंगा, तब तावीज है ये। इसे बहते हुए पानी में गोलियां, आटे की पहले आटा गूंदना है, उसमें इसे गूंद लेना है। गूंद के एक गोलियां बना के, जितनी भी बन जाए, आटा थोड़ा सा ही बनाना है। चलते हुए पानी में, झील में, दरिया में, नहर में, कहीं पे भी इनको डालना है। यकीन करें, जिससे भी माफी मंगवाना चाहते हैं, वो पागा हुआ आएगा। शुरू में नियत करें कि बिला रुख होके बैठें। नियत करें कि मैं फलां इंसान के लिए कि फलां चिल्ला शुरू कर लूं या कर रही हूं। तन्हाई में बैठे रात का वक्त मुंतखब करें। किसी के सामने नहीं करना, बता के नहीं करना, नापाकी में उठते ना करें। यहाँ पे एक बात जो बड़ी वजाहत तलब है, वो ये है कि इस खास चिल्ला में 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, किस तरह ये चिल्ला किया जाता है। बाज लोगों के 3 दिन में ये अमल पूरा हो जाता है, दूसरा इंसान माफी मांगने आ जाता है। बताना जरूरी है। बाज लोगों के, जैसे मैंने बताया, दिन ज्यादा 41 दिन तक लग जाते हैं, लेकिन फिर जारी रखना है अगर नहीं आता तो। वैसे 3 दिन में ज्यादातर, जो इसलिए बता रहा हूँ मैं इस चैनल पे, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल भी अमल है। और ऐसे अमल भी हैं जिनसे नुकसान होने का भी खतरा होता है। इस चैनल पे ऐसे अमल नहीं बताए जाते आपको, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। वहम इंसान को बस ना हो कि किसी को इससे नुकसान हो, फायदा ही होता है। तो आपने आटे के साथ इसे गूंद लेना है। गूंद के गोलियां बना लेनी है। वो गोलियां
چلتے ہوئے پانی میں، نہر، دریا، سمندر، جھیل وغیرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اجازت سب کو دے رہا ہوں، صرف یوٹیوب پہ دیگر چینل والوں کو اجازت نہیں ہے جو غلط طریقے سے بتاتے ہیں۔ کوئی تعویذ اگر کسی چینل پہ دیکھا کرے تو ضرور وہاں پہ کمنٹ پہ بتایا کرے، اور یہاں بھی بتا دیا کرے تاکہ اسے ہٹوایا جا سکے۔ یہ ضرور کیا کرے، یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ واٹس ایپ پہ کمنٹ میں جیسے بھی ہو، باقی ایک سادہ کاغذ دینا ہے۔ لائنوں والا کاغذ کبھی استعمال نہ کیا کریں۔ بعض لوگ لائنوں والا کاغذ استعمال کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوتا، پہلے بتا دوں۔ وہ سادہ کاغذ جیسے تحریر ہوتی ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تعویذ نہیں ہوتا۔ باوضو ہو جانا ہے، جیسے میں نے کہا ہے، یہ چلہ ہے، یہ پہلے بتا دوں۔ یہ چلے کی طرح اس میں نیت کر کے یہ نقش بنانا ہے، اور آگے طریقہ باقی بتاتا ہوں۔ اس طرح ایک سادہ کاغذ لے لینا، دوبارہ کہہ رہا ہوں لائنوں والا کاغذ استعمال نہ کیا کریں۔ اس کو اس طرح اپنے فانہ بنانا ہے، لکیریں چاروں کونوں سے باہر کو لکھ لیں گی، اور ایک لکیر درمیان میں لگا دینی ہے، ترچھی لکیر آئے گی۔ اس طرح یہ چال دائیں سے بائیں جان دبانا ہے۔ یہاں پہ نیچے جو وہ عین اور عین کے بعد عین اور خا کر دینا ہے۔ یہاں پہ دریا، بدھ، یہاں پہ خا کو لمبا کر کے درمیان میں نون لگا دینا ہے۔ تب نیچے دو خانے بنا لینے آپ نے۔ چال دیکھتے جانا ہے تھوڑی سی اس کی۔ یہاں پہ مچھلی کھاوے کے لکھنا ہے۔ اب یہ نقش مکمل ہو گیا، دونوں جانب سے ہو گیا۔ ورافو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلی جانب اور دوسری جانب دونوں جانب سے مکمل ہو گیا۔ اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں۔ آٹا گوندیں اور اس کو گولیاں بنانی ہے، اور اسے دریا، نہر، کوئی بھی سمندر ہو، جھیل ہو، تالاب ہو، وہاں سے ڈالتے جانا۔ انشاءاللہ جس سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے آپ سے آ کے، وہ آپ کے پاس آئے گا۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے وہ بھی چین دے گا۔ مجرد کو ملے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جو آپ دیے ہوتے ہیں میں پڑھ لیا کریں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر نمبر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے۔ یہ تو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر رہ جاتا ہے نہیں جواب ملتا تو پہلے ہی معذرت ہے۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ اس چینل کا یہ بتاتا چلوں کوئی اور چینل اکاؤنٹ یا کچھ نہیں ہے، نہ فیس بک پہ، نہ ٹویٹر پہ، نہ کہیں اور۔ تو اس لیے اگر کوئی رابطہ کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ آپ کیا کریں، اس چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔